Okay. Right. So what is environmental economics? Yeah. It is a field of economic study that deals with the impacts of economic activities on the natural environment. So dia adalah salah satu cabang ekonomi study jugalah ya. Tapi dia kita nak menilai apa ekonomi aktiviti ni yang akan affect environment, natural environment. So dia ada link between ekonomi dan juga environment. Yeah, it is concerned with the existence of externality or residuals. So ini adalah apa? The byproduct of economic activities. Maknanya externality ni adalah something yang kita dapat daripada ekonomi activity tu, something lebihan lah, maksudnya apa yang akan terjadi sekiranya kita mendirikan rumah contohnya kan, okay? So build houses, buildings and so on, dia akan menyebabkan environmental impact. Sama ada positif atau negatif, itu kita panggil sebagai externality dan juga residuals. Ya. Contohnya macam pollution. Pollution tu adalah externality ataupun residual. Kita panggil negative externality lah. Okay, given that pollution may damage our ecosystem and our life, it is essential to understand how economic activities affect our natural environment and how we can reduce the negative impact. So, kita tak boleh nak separate environment dan juga ekonomi. Sebab kalau kita separate both, siapa yang nak jaga kita punya environment? So, economic activity ni walaupun dia perlu berjalan seperti biasa, kita perlu ada cut off point di mana aktiviti ini perlu menitik beratkan tentang environment untuk menjaga persekitaran dan sebagainya. Yeah? Right. So what is natural resource economics? Yeah, it is a branch of economic study that deals with the use of natural resources for economic activity. So kita gunakan sumber semula jadi untuk menjalankan ekonomi aktiviti itulah. It focuses on how natural resources, wildlife, mineral deposits are valued, managed and used in the economy and in making economic decision. Maknanya macam mana kita gunakan natural resources, sumber semula jadi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan untuk menjalankan ekonomi aktiviti. Right? Okay, so kita pergi kepada scope of environmental economic. Basically there are two scope. Positive economics dan juga satu lagi normative economics. Right? So positive economic ni dia analyse ekonomi based on fakta dan ada data. Facts and objective data analysis ataupun kita kata fakta yang kita boleh verify. Fakta dia maknanya benda yang berlaku. So positive economic use statement that explain what is. Maknanya statement yang digunakan selalunya what is. And it can be argued objectively using facts. Apa benda yang berlaku itu boleh di-argue, boleh kita explain menggunakan fakta, data dan sebagainya. Some aspects of environmental economy macam causes and effect, positive in nature. For example, it is a fact that the temperature of Earth is rising, leading to the problem of global warming. So kita tahu. Sekarang ni pun kita boleh rasa. You all boleh rasa kan? Those yang saya rasa tinggal di Kedah ni saya tak pastilah kan. Tapi macam saya sendiri dulu, saya rasa masa saya kecil-kecil saya tak rasa panas macam sekarang. Tapi now kita dah rasa kan, the temperature is keep on rising. Panas dia dah macam melampau. Betul tak? Jadi itu adalah salah satu jadi itu adalah salah satu global warming. Salah satu effect of the global warming itulah, right? And then greenhouse gases in Malaysia, dia punya per capita dia adalah 3.7 tons. Yang ni nanti saya explain further lah. Okay. Kemudian normatif. Kalau maksudnya positif ekonomi tu adalah something yang kita analyse dengan fakta, dengan data. Dan normative economy ni analysis of economic that is subjective in nature and involve opinions and value judgment. Maknanya normative economy ni something yang dia subjektif. Dia boleh kita explain dengan menggunakan opinion kita sendiri, pandangan. Pandangan ataupun kita kata pendapat, right? And statement yang digunakan adalah what should be.
or what ought to be. Macam itulah what should be, right? Selecting the proper policy to address environmental problem adalah normative analysis. Kan kita ada polisi kan, Environmental Act. Jadi polisi-polisi ni adalah something yang datang daripada apa? Pendapat, pandangan daripada pakar. So ini bukan fakta tetapi dia adalah satu pandangan ya yang kita come out this opinion, polisi ini adalah untuk curb environmental degradation. Yeah? Right? And then macam mana nak solve isu dan sebagainya, itu dipanggil sebagai normative economy. Okay? Contoh, people may disagree on what is the best way to tackle the global warming issue. Kan? Satu negara dengan negara lain nak tackle ataupun nak overcome the problem of global warming berbeza. Environmental Act in Malaysia would be different in other countries. Yeah? So itu yang kita kata adalah normative. Yeah? Dia based on value judgment. Okay? Carbon tax. Contohnya kan, carbon tax should be used as penalty to reduce fuel consumption in the country adalah normative statement. Right? Okay, so scope of economics tu, environmental economics. And then environmental economics juga kita boleh classify in terms of micro dan juga macro economics lah. So what is microeconomic? Micro ni bermaksud kita deal ekonomi dengan detail, very specific. Yeah. Microeconomics is the study of economic in individual unit. Very detailed, very specific tadi itulah. Contohnya the problem of chemical industrial pollution in Pasir Gudang. Pernah berlaku dulu dekat Johor kan. Pollution, pencemaran yang disebabkan oleh chemical. Affect school children in the nearby area. So this one can be solved by micro level of planning. Contohnya, buat regulation yang strict on the land use and the flow of hazardous waste in the area of Pasir Gudang. Jadi macam mana kita nak overcome the problem, kita kena go to micro level, level yang kecil-kecil ni. So come out dengan regulation and so on, itu adalah microeconomics. So apa pula macroeconomics? It is the study of economy as a whole. Kita study ekonomi secara keseluruhannya. Kita nak tackle a big issue lah. Kita go into bigger scope, right? Okay, so when environmental issue is a national or global issue, macam global warming, the result is unpredictable weather and rising temperature, then the solution is national or worldwide. So apa saja benda yang melibatkan satu dunia, dia bukan berlaku dalam satu negara saja, melibatkan satu dunia, itu adalah kita panggil sebagai macroeconomics lah. Contohnya Malaysia, dia nak reduce economic activity, contribute to global warming through national policy. This one boleh dipanggil sebagai makro juga sebab global warming ni satu dunia. Jadi apa pendekatan Malaysia, apa pendekatan US, apa pendekatan Australia dan sebagainya, itu dipanggil sebagai macroeconomics. Okay, right? Okay, boleh kita move to the next slide? Boleh, Madam. Okay, alright. Boleh, Madam. Now we go to natural resources. What is natural resources? Sumber semula jadi. So natural resources include ecological units and universal nature resources. Apa itu ecological unit ni? Dia adalah microorganism, atmosphere, flora and fauna, mineral deposits. So kita ni dalam dunia Allah actually grants us with sumber semula jadi, with natural resources. Mineral-mineral yang kita dapat, flora and fauna, atmosphere and so on, itu adalah that has been granted by Allah lah, sebab oleh Tuhan. Jadi ini yang kita perlu jaga dengan baik. And then universal natural resources include climate, energy, radiation, air, water and the sun. So ini adalah sumber semula jadi juga yang dicipta oleh Tuhan. Okay. And these resources is actually can be renewed or cannot be renewed. Kan? Dia kita panggil renewable ataupun non-renewable. Boleh diperbaharui atau tidak boleh diperbaharui. Okay, so kita tengok apa itu renewable resources. Renewable resources are natural resources that can be renewed naturally. Dia boleh diperbarui secara natural process.
Contoh macam air, angin, water, sunlight, animals, forest, plant. Okay, so resources can be considered renewable if the rate of renewable itu ataupun replenishment itu exceed the rate of depletion, consumption. Maknanya rate of nak perbaharui itu dia lebih cepat, lebih mudah berbanding dengan rate of kemusnahan benda tu ataupun consumption of that kind of good lah, of that kind of particular of resources. Itu kita panggil sebagai renewable resources. So these renewable resources create renewable energy. Dia ada dia punya kuasa lah, dia boleh create energy yang boleh diperbarui. Okay, contohnya energy daripada solar power, hydroelectric power, wind, biomass, yeah, biogas. So this one kita panggil sebagai renewable resources. Okay. So what is non-renewable resources? Yeah, natural resources that are either cannot be reproduced, once used or consumed. Yeah, much faster than nature can create. Maknanya sama ada dia tidak boleh diperbarui, dia tidak boleh diproduce semula secara natural, atau consumption untuk benda ini, untuk resources ini lebih banyak daripada dia punya production. Okay, contoh macam fossil fuels, natural gas, petroleum and coal. Petroleum ni boleh, kita kata dia boleh, dia boleh pupus tau. Dia macam dia boleh pada satu jangka masa yang lama bila kita terlampau banyak guna, lama-lama dia akan habis. Dia akan habis. Sebab tu kita kena control penggunaan. Uranium and so on. Right? So ini adalah resources yang tidak boleh diperbarui. Okay. So now apa yang kita belajar tentang ekonomi dan juga environment, dia adalah teori, economic theory explain what we observe in reality, including environmental problems. Okay, jadi kita kena tahu ekonomi dengan environment ini berhubung kait lah. Jadi kita nak recognize the link between economic activity dan juga environmental environment, impact on environment. Jadi kita ada model, ada dua. Circular flow model dan materials balance model. Circular flow model ni adalah circular flow ni dia actually explain consumption and the supply and demand of the resources and goods and services dalam antara household dan juga firm, antara isi rumah, antara consumer ataupun household ataupun isi rumah dan juga firm ataupun producer. Ini economic activity sahaja. Bila materials balance ini, dia include environment di dalamnya. Okay, so kita tengok dulu circular flow model. Okay, so circular flow model show the reality and monetary flow of economic activity through the output and factor market. Okay, circular flow model show relationship between apa tadi? Firms and household, and the objective of firm apa? Maximize profit from the production, and household to maximize satisfaction from consumption. Okay, and firm use natural resources, inputs lah, capital, labor, entrepreneur, land and so on. Dia menggunakan resources ini to produce goods and services. In return, household rewarded with income in the form of interest income, rental income, wages and profit. Household purchase goods and services produced by firm using the income received. So kita tengok, ini adalah circular flow model. Saya rasa you all dah belajar dalam apa tu economics kan, ECO 415 kalau still remember lah. So ini economic activity kan. Okay, ini economic activity yang link between household and also firms lah, right? So memang ada lain lah selain household dengan firm, tapi kita stick to this je lah. Okay, so kita ada output market dan kita ada factor market. Jadi siapa yang ada resources? Resources ini owns by household. Household yang mempunyai resources ini. Land tu ialah semula jadilah capital, and then kita ada labor, entrepreneur adalah household. Jadi household akan supply resources ini dalam factor market.
Dia supply kepada siapa? Kepada firm. Maknanya dia supply resources ini dan firm akan demand resources ini daripada household dalam factor market. So, firm nak buat apa dengan resources ini? Land, labour, capital, entrepreneur. Dia akan menggunakan resources ini untuk menghasilkan goods and services. Kan, kita kan banyak barang perkhidmatan dalam dunia ni kan, dalam Malaysia ni macam-macam goods and services yang ada. Dia hasilkan ini dan dia supply goods and services kepada siapa? Dalam output market kepada household. Sebab kita household yang membeli semua goods and services ini, betul? So household akan demand goods and services. Alright? Okay, tadi bila household supply resources kepada firm, jadi firm kenalah bayar services, bayar resources itu yang daripada household ni dia kena bayar. So land dia akan bayar apa? Rent. Kalau labor dia bayar wages. Kalau entrepreneur dia bayar profit. And kalau capital dia bayar interest. So itu adalah pendapatan, income household. So itu adalah expenses ataupun cost firm yang perlu dia incur dan bayar kepada household. Okay. Kemudian household juga akan bayar, kan? Bayar demand, kan tadi firm hasilkan barang perkhidmatan, kemudian household demand barang perkhidmatan tu, then household akan bayarlah barang yang dia dah beli tu. So pembayaran tu itu adalah expenditure, itu adalah revenue kepada firm. Okay, boleh faham tak? Ini circular flow untuk ekonomi. Boleh faham tak? Boleh. Faham ya? Okay. Now, kita nak tengok material balance model. Okay. So material balance model ni places the circular flow within a larger schematic to show link between economic activity and natural environment. So maknanya dekat sini dia macam guna juga circular flow model itu, tapi dia incorporate natural environment ataupun natural kita kata environment dalam circular flow model itu, ya. So flow of resources, kita ada flow of resources dan flow of residuals. Flow of resources from environment to the economy. So dia punya flow adalah daripada environment to the economy and the focus of natural resources economics. Flow of residual ni from economy to the environment. So dia panggil sebagai environmental economics. So apa itu residuals? Residuals tu adalah pollution remaining in the environment after some process has occurred. So economic activity tu bila berlaku akan menyebabkan residual, kan? Apa lebihan yang didapati selepas berlakunya economic activity, macam contohnya pollution. So itu adalah residuals lah. So residual ni kita boleh delay, kita boleh prevent through 3 R's. Recovery, recycling and reuse. Okay, right. Jadi kita kena tahulah flow of resources tadi ada dua kan, flow of resources dengan juga flow of residuals. So flow of resources ni adalah natural resource economics. So dia link to nature through a flow of materials or natural resources runs from the environment to the economy. Jadi dia dapat daripada environment, resources itu dia flow kepada economy. So specifically through household sector. And this flow describe how economic activity draw on the earth stock of natural resources. Kita dapat soil, minerals and water and focus on natural resources economics lah. So saya tunjuk this one. Kan? So daripada dia adalah daripada nature, daripada environment, go to the natural resources draw from the nature, go to the household. Ini adalah kita panggil sebagai flow of resources, natural resource economics. Okay. So what is flow of residual? Environmental economics, link in the opposite direction from the economy to the environment. Dia daripada ekonomi, dia flow to the environment. Okay. Right. And it illustrates how raw materials entering the system eventually release back to the nature as residual. Maknanya
sistem daripada economic activity itu dia pergi kepada environment, so berlakulah pollution dan sebagainya lah. So residuals are pollutants that remain in the environment after a process, natural or technological has occurred. Yeah. So this one kita panggil sebagai environmental economics lah yang ni. Kan? Residuals daripada firm, okay, go to the nature, and sama juga household, go to the nature. So residual from household from a firm kita panggil residual from production, and household kepada nature kita panggil sebagai residuals from consumption. Okay? Right. Contohnya lah sebagai contoh kat sini, in producing food, food industry, organic waste and wastewater are generated. Okay? In producing furniture, sawdust are indirectly generated. Maknanya apa yang berlaku dalam food industry, berlakulah waste, organic waste. Organic waste ni something yang saya rasa benda ni positif lah, dia adalah advantage. Macam dust ni tak bagus lah kan. So this waste enter the environment again, either through the river system, the atmosphere or the disposal area. Sama ada dia go to river, sama ada dia naik ke atmosphere ataupun go into the dumping area lah untuk pembuangan. Alright. Household will consume product produced by firm. Consumption also lead to the generation of residuals. Residuals ataupun waste lah. For example, when household purchase toothpaste packaged in a box, toothpaste package, the box become waste. Betul tak box tu? So kalau box tu something yang kita boleh recycle, kita recycle lah. Kita reuse lah. So packaged food can contribute to organic and plastic waste. The residuals from consumption will return to the natural environment unless recycled or composted. Food waste will be sent to a landfill or incinerator. Maknanya kadang-kadang waste daripada food tu kita boleh kumpul, kita jadikan baja. Tapi macam plastik, kita tak boleh, kita kena buang. Bila kita buang, itu kena go to the landfill ataupun incinerator. Incinerator ni tempat pembakaran sampah lah. Okay. So boleh faham tak kat sini? So kita ada kat sini sama ada kita nak recover, recycle, reuse, masuk dalam this one lah. Household sama juga, firm pun sama, dia kena recover, reuse dan juga recycle. Untuk kurangkan, untuk delay the process of apa kita panggil tu residuals itulah. Environmental impact tu. Okay, so far okay tak? Okay. Okay, madam. Okay, okay, kita continue . Kalau boleh saya nak habiskan je lah chapter 1 terus kalau sempat. Okay, now kita nak tengok, nak relate science dengan materials balance model ni. Ni model ni kita nak relate dengan science. Okay, dia ada law of science lah yang actually relate. Matter ataupun physical item and energy in the environment does not disappear once used in production or consumption. Dia tak akan disappear macam tu tanpa ada effect, kan? Dia mesti ada effect kepada environment atau impact kepada environment. So this is based on law of thermodynamics. So first law of thermodynamics, matter and energy can neither be created nor destroyed. However, it remains in the natural environment either as useful product, useful resource, or energy, or a waste. So ini adalah something physical item itu, energy itu tidak boleh created ataupun destroyed. Dia remain dalam natural environment sama ada dari segi useful product, useful resources ataupun energy ataupun dia jadi waste. Second law of thermodynamics, nature's capacity to convert matter and energy is not without bound. The quality of matter and energy may deteriorate after some time. So maknanya apa yang kita hasilkan energy itu akan berkurangan, terhapus selepas satu jangka masa tertentu. Itu second law of thermodynamics. Right? Itu kita nak relate lah science dengan environment. Okay. Then we go to assimilative capacity of nature. What is assimilative capacity of nature? Some residuals are naturally absorbed ataupun by nature, maksudnya dia absorb lah, dia diserap
naturally. Kita panggil assimilative capacity of the environment. It refers to the ability of nature, macam river, lake, air, soil, to absorb or carry waste without causing negative effect on the environment. Maknanya dia bagi positive effect kepada environment. Positive externality lah. Carbon dioxide emission from vehicle, contohnya can be absorbed partially by forest. When assimilative capacity is exceeded, pollution will occur. Tapi kalau assimilative capacity ni dia lebih sangat, dia kalau boleh control, then nothing will happen lah, sebab kita ada forest. Forest ni dia akan absorb carbon dioxide tu. Tapi kalau terlampau banyak carbon dioxide, then berlakulah pencemaran contohnya. Okay. That is assimilative capacity. Okay, so now macam mana kita nak delay the flow of residuals back to nature? Okay, kita ada 3R kan? Reduce, reuse, kita kata recycle. Recycle. Okay, now kita boleh katalah ada beberapa jugalah kita avoid. Kita boleh avoid using product. Contohnya, kita avoid guna plastic bag. Kalau kita pergi groceries, kita bawa bag sendiri untuk pembelian itu. And then reduce. Lebih kurang macam avoid jugalah. Kita reduce using resources and product. Contohnya kita kurangkan penggunaan plastic bag juga contohnya kan. Reuse material, kita gunakan materials yang ada tu, contohnya macam bekas botol plastik, kita guna balik untuk reuse balik. Kita nak, kan ada yang gunakan plastik botol tu untuk dijadikan pasu lah, macam-macam lah. And sekarang ni plastik tu kita boleh proses jadikan plastik balik. Macam tu. Ada. And then recycle, processing waste material to make the same or new product. Ini recycle lah. Contohnya kita recycle cooking oil, minyak masak, sekarang ni kita boleh recycle jadikan sabun. Tapi kita janganlah kita yang sibuk buat sabun tu. Kita boleh hantar kepada dia ada company kan. Sekarang ni ada servis, datang rumah dia ambil, kita simpan minyak masak yang dah terpakai tu, simpan dan kita boleh jual semula kepada company recycle ni dan dia akan recycle jadikan sabun. Okay. And then ada juga kita boleh beli adalah alat-alat, dia ada bahan yang kita boleh masukkan dalam minyak tu jadikan sabun, tapi better kita proses dulu, kita hantar pada yang pakar lah. And then recovery technique, use using waste gathered from landfill. Landfill ni tempat kita buang sampah, yang tempat pembuangan sampah tu. Such as waste to energy, plastic to fuel, gasification and soil fuel recovery. Maknanya kita cuba recovery tempat area waste tu, maybe kita boleh jadikan kita gunakan kan bila sampah-sampah ni dia punya temperature dan dia ada gas yang dikeluarkan. Jadi maybe boleh gunakan benda tu untuk something yang untuk ke arah yang kebaikan lah. Waste treatment is a waste handling process buat treatment, and kalau tak ada choice kita kena send to disposal. Disposal dekat landfill ataupun incinerator ataupun composting site. Sama ada kita buang dalam dekat landfill, pembakaran, dan juga kita jadikan baja lah. Okay, so ini adalah cara nak delay the residuals back to nature. Okay, something maybe kita tak boleh, sometimes kita tak boleh kita panggil tu, nak terus kata okey tak boleh, janganlah buat economic activity, tak payahlah perindustrian dan sebagainya, nanti environment problem kan, nanti lama-lama environment habislah kita punya persekitaran. Jadi tak boleh juga, sebab kita nak hidup, kita kena ada economic activity, kita kena kerja, pembangunan perlu diteruskan. Jadi kita perlu delay sahaja daripada pencemaran ini, go back to the nature. Okay, delay the process. Okay, so now kita nak tengok causes of environmental damage. Okay, so the causes may be natural pollutants ataupun anthropogenic pollutants lah. Kalau natural pollutant ni dia adalah non-artificial process in nature. Contohnya
ocean, salt spray, pollen. So ini adalah natural pollution, pollutants lah. Bahan natural, pencemaran, nak kata pencemaran, bahan pencemaran tu secara natural. Kalau anthropogenic ni something yang dihasilkan oleh human. Ya, pencemaran disebabkan oleh human lah. Human induced and include all residuals associated with consumption and production. So aktiviti pembelian, consumption dengan production itu akan menyebabkan anthropogenic pollutants. Contohnya macam chemical waste, gases from combustion, and so on. So itu adalah causes of environmental damage. Okay. And what are the sources of pollution? So dia ada groupkan lah ya, group by mobility and then group by identifiability. Okay, so kalau group by mobility dia ada stationary sources ataupun mobile source. Stationary sources ni pollution coming from a source that is fixed di tempat yang sama. Example, coal burning power plants, sewage treatment facility and factory ni tempat yang sama. Kalau mobile sources, any non-stationary source. Pollution coming from moving sources macam truck, airplane, car, daripada kenderaan dan sebagainya. Yeah? Then kalau identifiability ni point source dengan non-point source. Yeah, point source ni apa? Single identifiable source. Okay, the pollutant can be identified as coming from a single source. Maksudnya kita dah boleh identify, okay, pollution ni datang daripada satu tempat ni. Ya, yeah? Contohnya from factory dan sebagainya. Okay, non-point source, source that cannot be accurately identified, degrading in a diffuse way. Okay, contoh macam urban and agricultural runoff ataupun water drainage. Ni kalau non-point source. Ya, kita tak boleh accurately identify dekat mana datangnya pollution ni. Okay? Okay? Right. So now we go to the scope of environmental damage. Okay, scope of environmental damage ini kita ada local, regional dan juga global. Okay, local pollution damage does not extend far from sources lah. Maknanya dia berada dalam local saja. Mungkin dekat satu tempat macam Pasir Gudang kan, dekat Pasir Gudang tu sahaja. Dia tak go to the other places lah. Okay, and then regional pollution, damage extend well beyond the source, larger area. Area yang lebih besar. Ya, contoh macam acid rain, harmful emission can travel far from its original source. Mungkin dia akan go into sampai Malaysia, satu Malaysia. Okay, kalau global pollution ini dia satu dunia. Macam global warming, ozone depletion. So ini adalah scope damage itu local, regional dan global. Okay. So ini urban air pollution in major city lah. Okay, so dia ada particles dalam pollution ini. Dia ada nitrogen, dia ada sulfur, dia ada particulate matter dalam ni dekat negara-negara ni lah. Okay, so dekat New York banyak mana, so paling tinggi dekat Mexico. Okay, nitrogen dia gunakan, sulfur and so on. So kita boleh tengok yang ni lah. Tapi ni dah lama dah ni, sedang tahun 2010. Sekarang ni rasa lebih tinggi lah. Okay. And we go to the environmental objective. Okay, kita punya environmental objective adalah environmental quality, sustainable development, biodiversity. So environmental quality ni reduction in anthropogenic contamination to socially acceptable level lah. Kita cuba nak capai quality environment. Kita cuba kurangkan pencemaran itu. Kan? Kurangkan. Tapi kita tak boleh kata tak ada pencemaran langsung, tak boleh. So kita ada acceptable level. Sampai berapa banyak saja dia ada bacaan-bacaan quality tu. Yeah? And then sustainable development, management or resources to ensure long-term quality and abundance. Maknanya kita kena pastikan environment dan juga economic activity ni long term. Biodiversity, assuring the variety of distinct species, genetic variability and variety of inhabitable ecosystem. Maknanya kita kena pastikan semua resources ini akan maintain, akan ada untuk future generation. Okay, so ini adalah objective of environmental. Yeah, environmental. Right? So we go to the environmental policy planning. Kita gunakan textbook US kan, jadi kita kena belajar US punya planning lah. So environmental planning dia involve banyak segments ya.
Okay, so in US, Environmental Protection Agency (EPA) acts as licensed to numerous constituents within each sector. Maknanya dekat US dia ada Environmental Protection Agency yang protect environment ni lah, yang menjaga dan juga yang buat polisi. Okay. So ni planning dia untuk private sector and then public sector. Environmentalists, private industry, scientists, economists, labor union, private citizens and so on lah. Right. So ini adalah apa yang ada dalam Environmental Policy Agency, Environmental Protection Agency di US. Right. Kita pun ada department kita dekat Malaysia. Dan kita ada akta juga. Okay. Right. And then we have dekat US ada National Environmental Policy Act, NEPA, 1969. Directs the integration of effort across agency, executive department, branches of government in the US, guide US federal environmental policy. So dia guide lah untuk polisi pembuat implementation of the policy. Require that environmental impact of public policy proposal can be addressed. Okay, so calls for an environmental impact statement on proposal or major federal action. Okay, and then risk analysis. Okay, so ni adalah tool guiding policy planning. So analyze the risk. Okay, so two decision making procedure. Satu adalah risk assessment and then kedua risk management. So risk assessment, qualitative and quantitative evaluation of risk posed by an environmental hazard. Okay, assess the risk, quality dan quantitative. And then risk management, decision making process. Choose from alternative response to environmental risk. Okay, so ini adalah proses analysis dia lah, risk analysis. Okay, and then risk management, evaluation. Evaluation of the policy, criteria, economic criteria, equity criteria. Okay, sorry. So we have economic criteria. Kita ada allocative efficiency dan cost effectiveness. So kita nak capai efficiency dan juga effectiveness. Jadi allocative efficiency require resources to be appropriated such that additional benefit equals to additional cost. Jadi kita kena pastikan benefit yang kita dapat melebihi daripada cost. Cost effectiveness pula require the least amount of resources be used to achieve an objective. Jadi kita gunakan least amount of resources. Jangan guna banyak-banyak sebab nanti dia deplete ni dia akan musnah dan takut dia tidak boleh diperbarui. Okay. And equity criterion, environmental justice. Concern with the fairness of the environmental risk burden across segment of society or geographic region. So environmental justice ni kita kena pastikan kita be fair to the environment lah. And then untuk government dia memang ada approach dia sendiri untuk control pollution ni lah. Command and control approach, market approach. Yang ni kita akan belajar further nanti. Right, and then setting the time horizon. Kita ada strategi lah management strategy, pollution prevention. Okay, so itu sajalah untuk hari ini. So basically ni just an introduction untuk apa itu nak terangkan pada you all apa itu environmental economics. Okay, something that is kita tak boleh nak separate both environment and economics. We have to think environment in order to pursue our environmental our economic activities. So nak pursue economic activities, kita nak teruskan kehidupan kita, we have to delay the process of residuals ataupun delay the process of pollution. Maksudnya kita kurangkan pollution. So when we reduce the pollution, we can delay the process of externality ataupun residuals itu tadi. Alright? Okay, ada soalan tak? No, madam. Semua clear Clear. Clear, madam. Clear, madam. Okay, Okay, madam. good. Okay, so don't forget to tick your attendance. Jangan lupa ya. So hari ni okay, cukuplah 30. Kita ada 30 orang kan dalam kelas ni.
So jangan lupa tick attendance dalam your future. So kalau apa-apa tolong bagi tahu dalam group lah. Kalau tak dapat tick ke apa ke bagi tahu sebab saya akan tick saya akan verify. You hadir tapi you lupa tick ke apa ke. Tapi kalau boleh jangan lupalah. Ya? Okay. So kalau tak ada apa, can we stop here? Okay, madam. Alright. So, okay, thank you so much. Let's end our class with Tasbih Kafarah and also Surah Al-As. Okay, thank you. Thank you.